cobaye ça. Bisi. Tu mets tes cobayes. Non, t'es cobaye. Ite para que nada. Il va falloir que ayi pas bidade ayi ne tɛ kuma bonya de bɛ kɛ yan voilà a bɛ ka dɔn limité de kɛ dɔgɔ kelen kɛ an ka kelen bɛ voilà a bɛ ka démontrer pas ko somo dira ma ok salam alaikum balimaw a b'a ka jamukan kura mun dabɔlen don jeunes dɔrɔn kama a b'o sanfɛ bi na rubrique mun filɛ nin ka na présenter aw la o ye rubrique ye bon citoyen de bon citoyen tɛ dɔwɛrɛ ye ka jigin ka na terrain yɛrɛ sanfɛ jeunes confrontés no problème mun na ka expliquer donc bi an bɛ gɛrɛ mun na o ye an bɛ Amdalaye ACI plus précisément Mamibel kɔfɛ donc an bɛnalen gɛrɛn dɔ la ka na an ka ɲininkaliw tɛnk'u la problème mun b'u da la ani u ka soucis ye minnu ye u yɛrɛ jamana b'u bolo cogoya min na u k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna. Ne tɔgɔ Abdul Kader Dameli an bɛ ACI kɔnɔ yan bon an dɔnnen don fana yɔrɔ caman na bon yan an ka denmisɛnninyɔrɔ ye n'an bɔra baarayɔrɔ la an bɛ na an b'an distrait dɔɔni bon en réalité min ye Mali jeunes ka problème ye bi a fɔlɔ ne bɛ se k'a fɔ baarantanya de parce que ni baara tɛ jeune bolo problème b'a da la souci bɛ bonya hakilina ko bɛ caya n'i y'a jateminɛ hali jeunes ka excitant ta caman bi parce que dusukasi bɛ dɔw bila a la mais dɔw ta ye tiɲɛniya ye quoi en vrai dire bon pour que jeunesse ka ɲa fo formation ka caya bon état de fana kan k'i wasa don denmisɛnninw na parce que k'a dɔn ko bi denmisɛnnin sini mɔgɔkɔrɔba ye donc n'a fɔra ko jamana bɛ kalifa na don n'a nataw la et puis maintenant u kan ka hakili don an na k'an ka formation assurer ka dunkafaw sabati ka kɛnɛyaw sabati ka lakanaw fana sabati bon bi n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ siran hali ka bɔ ka taa yala i kelen ni heure bɛ heure la n'i bɛ moto la a fɔ ko moto zone b'i ka moto minɛ bon ni banala bi ni waritigiw i bɛ siran i bɛ jɔrɔ parce que ni waritigiw clinique tɔgɔ bɔlenba dɔw bɛ yen docteur ɲɛnamaw bɛ yɔrɔ minnu na minnu bɛ se k'i furakɛ un coup la o bɛ kɛ problème ye bon an ka centre de santé minnu filɛ PMI ninnu ni fɛnw i bɛ taa sɔrɔ hali ni docteur forlenw bɛ yen équipement ɲɛnama t'u bolo ka maliyɛndenw furakɛ donc fantan caman bɛ sa denmisɛnnin caman plus particulièrement denmisɛnnin caman bɛ sa bi docteurw ka kodɔnbaliya tɛ matériel de tɛ yen nɔ ka maliyɛnw furakɛ bon an ka dirigeants dun n'olu banala ou bien n'u den banala visa b'u ka disposition na fan bɛɛ fɛ jamana wari b'u kun u bɛ t'u furakɛ u tɛ u denw furakɛ donc hali an ka formation tɛ kelen i b'a ye an bɛ kalan kɛ école publique kɔnɔ classe kelen kɔnɔ tu peux trouver 102 personnes 80 personnes dans une seule salle bon étant donné que matériel fana tɛ yen nɔ an bɛ théorie de kɛ pratique t'an ka école la an bɛ langue bɛɛ sugu bɛɛ dɔ kalan on est même pas spécialisé donc maintenant olu bɛ jamana wari de ta ka t'u denw furakɛ extérieur la ils seront mieux formés que nous an ka fugariya tɛ mais faut que changement de ka don ko la jeunes ka problème da tɛ se ka don a la ka fɔ k'a bɛɛ ban bi quoi bon n'o kɔni n'an sera ma an bɛ o yɔrɔnin fɔ aw ye ani fana ka message dɔ di jeunes ma u k'u ɲɛ yɛlɛ il faut pas qu'ils soient manipulés par des politiciens n'i y'a jateminɛ bi an de ka ca ni bɛɛ ye fanga b'an de la mais ni poste minnu sera i b'a ye tuguni politiciens bɛ tila ka na an jeunes kelenw de ma u bɛ na 50,000 50 d'an ma an bɛ mɔgɔw la voter u ye ka sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn ladiriw tɛ an b'a dɔn baarakɛlaw tɛ an b'a dɔn u yɛrɛ kun ka sira t'an na si nous ne étions pas influents u yɛrɛ kun t'an ɲini k'an ye yɛrɛ mais bi u bɛ na u bɛ 1000 2000 di dɔw ma ka 10,000 di dɔw ma a ye voter sans chercher à comprendre olu bɛ voter i m'a faamu il faut que jeunesse malienne fana k'a dɔn ko n'i ye 1000 minɛ pour un mandat de 5 ans san 5 hakɛ i ka hakɛ pendant 5 ans i y'o de minɛ ni san 2 don ni san 1 don a mana kɛ san o san ye san 10 ye o san o san ye n'i ye wari minɛ ka voter i ka hakɛ de minɛ juru t'a la hali lahara donc jeunesse k'u ɲɛ yɛlɛ denmisɛnninw an ka ɲɛ yɛlɛ an ka yira politiciens na an mago bɛ baarakɛla la 1000 2000 an mago t'o la mɔgɔ min bɛ baara kɛ o de b'a arranger parce que ni baarakɛla nana n'an y'o choisi o baara nafa dɔ bɛ s'an ma parce que an yɛrɛ bɛ i bɛ taa jateminɛ an yɛrɛ bɛ don o baara ninnu na
pour que am se ka balo am se ka feno fana nya so mo dum tugum na ko ma a problème kum jama ka cha quoi ben ya gila ta do so nangu ama fo sisa ama fo fata sini resi ati ban fola parce que Mali yɛrɛ de kɔnɔ I b'a ye usine foyi tɛ Mali la ko ni mi denmisɛnnin min bɛ fɛ I ka baara kɛ ni dugu jɛra baara fanga b'i la a kɛnɛya b'i la k'i bɛ taa baara kɛ a tɛ yen donc yɔrɔ kɔni o ma ɲi déjà u bɛ na u bɛ taa o projet t'u bolo u k'u hakili to usine na an ka n'i y'a jateminɛ Mali ye sɛnɛkɛdugu de ye fɛn baden de bɛ sɛnɛ yan mangoro bɛ sɛnɛ yan lemuru bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan yiriden caman bɛ yan o mansinw da man gɛlɛn Europe yɛrɛ mais n'i y'a jateminɛ le gouvernement malien ne se soucie pas de ses propres fils ne bɛ se k'a ko de sinon a bɛ se k'o mansin san au moins minnu ka kalan ma taa ɲɛ ni fanga b'u la u bɛ denmisɛnninya la donc u bɛ se ka taa u bolominɛ yɔrɔ k'olu ye a b'a to u tɛ kɛ bandi ye a b'a k'u tɛ kɛ accidentala ye a b'a kɛ u bɛ hali u organiser u bɛ sɛbɛn kɛ u bɛ muso furu joona ni jeune ye muso furu joona seere bɛ na parce que I b'a ye ko bɛ ko la I b'a kɛ c'est la jeunesse I bɛ taa yala I bɛ fɛnw kɛ mɔgɔ de t'i kɔ so mais ni muso furu I bɛ ba sigi fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'u teliya ka muso di denmisɛnnin ma pour que a ka ba sigi de bon bi bi in na n'i teliya ka muso ta cogo foyi de tɛ yen Mali la. So fɔ dɛ. Salamu alaikum. Ne ye Demba Sama bon n'a fɔra k'an ka nin ko in yɛrɛ ta k'a jateminɛ ko jalaki bɛ côté jumɛn na jeunes wa gouvernement bon ne yɛrɛ kɔni bolo bɛɛ de don jeunesse b'a la gouvernement b'a la wa n bɛ expliquer fana bon n'o ko jeunesse b'a la an ka daminɛ jeunesse la parce que ne yɛrɛ ye jeune ye an k'an yɛrɛ ta jateminɛ donc il faut pas que jeunes fana k'u sigi k'a fɔ ko n tɛ foyi kɛ fo ni gouvernement ma mun kɛ an y'a ye jamana o jamana n'a développera i ka sɔrɔ a base ba ye privé mɔgɔ I bɛ se ka ko dɔ ɲɛɲini I yɛrɛ ye olu ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ gouvernement tɛ foyi kɛ o bɛɛ ko fo n ka don bureau kɔnɔ o fana ye problème tandis que opportunité bɛ coûter yɔrɔ fɛ I y'a faamu wali bon n tɛ mɔgɔ wɛrɛ jateminɛ ne bɛ n yɛrɛ jateminɛ bon moi j'ai terminé l'école depuis 2004 n ma baara sɔrɔ bon donc ne yɛrɛ ye k'a fɔ ah bon ni sigilen bɛ yan ta si bɛ ka taa n tɛ ka baara sɔrɔ bon qu'est-ce que moi je peux faire ne bɛ se ka mun de kɛ donc ala nana n'a ka na ye n ye n sigi ka miiri n ye jatew minɛ donc o de la sa n y'a ye ko n ko bon n ko mɔgɔ baaradenni tɛ yen baaradenni tɛ yen donc ne fana y'a initier sisan ka nin atelier in dayɛlɛ donc bon ne bɛ n ka baara kɛ yan ne bɛ n ka passer di blanchisserie électrique kɛ yan donc hali ne yɛrɛ n denmusonin n kɔrɔmuso den o yɛrɛ y'i kanto ne ma ko ah ko tɔnɔ ko donc ne yɛrɛ bɛ e ye ne ni n terimusoninw bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ e bɛ passer di nin fɛnw na tan k'e tɛ maloya nin ne ko a ma n ko denmuso n ko I ma diɲɛ faamu I y'a faamu n ko mɔgɔ I tɛ maloya I bɛ fɛn o fɛn ɲini I bɛ sɛgɛn ka fɛn o fɛn ɲini dɔɔni sɔrɔ fɛn o fɛn na I man kan tɛ ka maloya k'o kɛ donc o fana ye côté dɔ ye I y'a faamu bon jeunes bɛ se ka kɛ initiative bɛ mɔgɔ wɛrɛw la I y'a faamu yɛrɛ bonya ninnu an k'a dabila an y'an ka kuri ka ko dɔ ɲɛɲini an yɛrɛ parce que n balimakɛ y'a fɔ cogo min na gouvernement mago t'an na walayi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ o mago t'an na seulement leur poche a n'u denw sinon bɛɛ b'a dɔn Mali problème a man ca yɛrɛ Malien ka problème ye ko damadɔni n'i y'a jateminɛ I b'a ye dun ka fa ka sabati kalanko ka sabati kɛnɛya ko luwanse ko ani ji ni courant donc I b'a ye I bɛ Mali de ye I bɛ an ka jamana de ye I y'a fɔ I bɛ ko dɔw ye a ka bon hakili ma I yɛrɛ b'a ye e bɛ se ka fonctionnaire dɔw ye I bɛ taa sɔrɔ étage 3 étage 4 étage 5 b'u bolo ah mais o wariw mɛ olu bɛ taa min o wariw bɛ bɔ min Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ ka sara dɔ yan bɛɛ bɛ ka sara dɔ yan I y'a faamu olu b'o wali minnu détourner k'olu kɛ o bɛ se ka poste joli dayɛlɛ ni e kelen mɔgɔ 100 nin yɔrɔ dun e bɛ se k'i la patron ko ma dɔgɔ dɛ donc olu ko ninnu de ko il va falloir que gouvernement k'a dɔn k'a fɔ i y'a mɛn président mɔgɔ de b'a fɔ sinon ni kelen de bɛ yen I y'a faamu n'a bilara an n'u cɛ kuma la tiɲɛ tɛ dɛ n'a bilara an ni ninnu bɛɛ cɛ k'an ka wari ta jɛnbɔ golo kan a bɛ gɛlɛya dɛ I y'a faamu bon a ma se o yɔrɔ la il va falloir que u k'an lajɛ de u k'an hinɛ yɛrɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw minɛ an hinɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw minɛ n'an hinɛ ye ɲɛmɔgɔw minɛ ko bɛɛ bɛ taa gouvernement mago t'an na il faut regarder la jeunesse bɛɛ a bɛɛ kɛra dɔrɔgu ta la ye mais mun de don mais maliyɛn bɛɛ b'a dɔn bi ko dɔrɔgu k'a bɛ feere bagadaji de bɛɛ b'a dɔn ils ont pris quelle disposition pour k'o bali mais seulement u b'an denw to yen a n'an dɔgɔninw ani jeunes to yen u bɛ taa ka t'u yɛrɛ faga gouvernement mago foyi t'a la u mago foyi t'a la u b'a fɔ la que nin facteur ninnu bɛɛ bɛ yen i y'a fɔ jamana tɛ se jeli tɛ suma nɛn kan quoi an ka jamana bɛ yɔrɔ min na
il faut qu'un bolo di ɲɔgɔn ma gouvernement ka sɔn ka baara kɛ jeunes fana ka sɔn ka baara kɛ i y'a faamu u b'a fɔ ko opportunités bɛ officier la c'est vrai opportunités bɛ officier la i y'a faamu u b'a kumaw fɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ mais est-ce que a ka nɔgɔn l'accès est-ce que a ka nɔgɔn est-ce que u t'a di olu yɛrɛ denw ma wa est-ce que u t'a di u yɛrɛ balimaw ma wa donc an fantanw kɔni an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di donc ko kɔni o kɔni o ye ne hakilinata ye moi je pense que a ko bɛ cogo min na kɔni i y'a fɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walayi bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sinon a ko ma nɔgɔn tan dɛ. Ne tɔgɔ Asko Fare Badi Ben Chirfi ne ye l'école karamɔgɔ ani délégué médical ye donc sigida kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ ko tari denmisɛnninw ka problème fɔlɔ ye mun ye problème fɔlɔ tɛ se ka fɔ denmisɛnninw ka ko la ani jeunes ka ko la problème ni n ko problème an k'a bila tubabuw b'a fɔ mun ma ko pluriel parce que a ka ca da tɛ se k'a bɛɛ fɔ i n'a fɔ cɛ y'a fɔ cogo na sɔn na mais problème sinsinlen don ka caya kosɛbɛ n'u ko ko baarantanya ne bolo baara bɛ yan nɔ mais a tɛ di a kan ka di mɔgɔ minnu ma baara kɛwalew a n'a cakɛdaw dayɛlɛlen don yan kosɛbɛ APJ bɛ yan nɔ pour financer des projets an b'o kalama FAFPA bɛ yan nɔ pour financer des projets agricoles an b'olu kalama ministère de l'agriculture et de la pêche bɛ yan nɔ pour financer l'initiative des jeunes an b'olu bɛɛ kalama ko partenaires fɛnɛ bɛ accompagner dans leurs initiatives mais k'a bɔ partenaire kunda ka na se minnu réellement minnu mago b'a la ani minnu bɛ s'a baara la tiɲɛ yɛrɛ la o de tɛ kɛ dugu in kɔnɔna na ne bolo pour que a ka se ka ɲɛ kosɛbɛ fɛnɛ bɛɛ ni hakilina don ne bolo anw yɛrɛ de kan k'an yɛrɛ bayɛlɛma parce que n'i y'a bɛ tiɲɛ maliyɛn de b'a tiɲɛ n'i y'a bɛ dilan maliyɛn de b'a dilan anw yɛrɛ de b'anw anw ni ko anw o y'an bɛɛ ye maliyɛn kan k'a sɔn de dilan maliyɛn kan k'a ka valeur éducative a n'a ka valeur sociale ka essayer k'olu labɛn ka ɲɛ parce que jamana in tɛ maa wɛrɛ ta ye anw ta don ani pour que ka se ka an réellement an ka sigida kɔnɔna na yan nɔ fɛn caman bɔ yen balontannaw b'an na yan baarakɛlaw b'an na yan denmisɛnninw b'an na yan minnu tɛ foyi la a bɛɛ bɛ yan nɔ kalandenw b'an na yan an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an bɔra an ka baarakɛyɔrɔw la ani ekɔliw la an bɛna an sigi an bɛ hakilina falen falenw kɛ fantanya jugu a tɛ se ka kɛlɛ tant que ni bɛɛ m'i bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya jugu a tɛ se ka kɛlɛ tant que hakilina ɲumanw ani financement ɲumanw ani maa minnu bilalen don autorité minnu bɛ commune yɛrɛ kɔnɔna la n'olu ma se ka cakɛdaw dayɛlɛ denmisɛnninw ye olu ma se ka hakilina jumɛn sɔrɔ ka commune yɛrɛ développer aw ko k'an yɛrɛ initiative jumɛn ta carré kɔnɔnaw na pour que ka se k'an ka quartier an n'an ka commune développer a bɛ commune développer commune mun mago t'i la wa maire mun mago t'i la i n'o développer yan maire mun bɛ ɲamanminɛn ta ka taa sigi f'i ka sigida la a ka ɲi o de y'a to i b'a ye denmisɛnninw hakilina fila fila b'u la minnu tora yan nɔ i n'a fɔ daw n'a damadɔna an kɔrɔkɛw ani anw yɛrɛ an ye hakilinaw sɔrɔ an ko an tɛ taa ba kɔ an tɛ taa ba ɲɛ an n'an t'a ɲɛɲini yan n'a kɛra fini pase yɔrɔnin ye n'a kɛra tabalisoni ye an n'o dayɛlɛ an yɛrɛ ye k'a essayer ka fila fila n'u ɲini denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu fana bɛ rapɛriw ni fɛnw na ye olu tɛ se ka to yan nɔ olu b'a ɲini ka taa faransi olu b'a ɲini ka taa États-Unis donc ni mun ma sɔrɔ dusukasi bolo o fana bɛ drogue min na ne bolo bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ mais a fɔlɔ kan ka bɔ vraiment minnu bilala ɲɛma la kalifa dira minnu ma k'u ka jamana minɛ k'u k'a basigi olu de kan ka jamana minɛ réellement k'a se k'a dilan ka ɲɛ sinon initiative ka ca yan nɔ carré kɔnɔnaw bɛ labɛn yan maaw fɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ dɔw minnu se bɛ minnu ye u bɛ se ka fɛn fitinin minnu kɛ an damaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se k'a kɛ dɛmɛw bɛ kɛ hali nin du in kɔnɔna na yan nɔ orphelins bɛ yan il y a des orphelins des gens qui ont perdu leur père et leur mère musokɔrɔbaw b'u ta ka na n'u ye k'u ladon o bɛɛ ye initiative wɛrɛ mais gouvernement bɛ se ka se jumɛn si olu ma an b'olu kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ ka ɲɔgɔn ladon ni 100 bɛ mun kɛ o b'a di 7 ans ma 2 bɛ mun kɛ o b'a essayer ka na n'a ye se bɛ mun ye ka dumuni tobi samedi fɛ ka na n'a ye an b'an ka association nin kɛ ten tɔ an ka jɛ bɛ kɛ ten ne bɔra kuma la ni kuma min bɔra mun bolo k'a fɔ. C'est Samake Yakuba bon vraiment kuma min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ u ye fanga yira u n'an ka balontan terrain ko la sigida la yan balontan terrain bɛ yan filɛ nin u nana lakura a b'an bolo depuis 98 an y'a sɛnɛ ka fɛn bɛɛ kɛ o ACI kɔnɔ o balontan terrain kelen pe de bɛ ACI kɔnɔ u nana minɛ an na parce que fanga b'u la a ye ko sugu bɛɛ kɛ k'an sen don k'an bolo don tutu denmisɛnninw bɛ bɔ Lafiyabugu plus de a bɛ mɔgɔ 100 ni kɔ bɔ o denmisɛnninw de bɛna ɲɔgɔn rassemblé yan pour que k'u ɲɛnajɛ ka balontan kɛ a bɛ ACI kɔnɔ yan a ɲɛsinnen don technolaba yɛrɛ ma yan ACI kɔnɔ yan
vraiment yo tout faire gagner ko sugu beke fembe ayre nana yi vraiment fangatana u nana volontaire terrain nara ki ka bangulu vraiment o degunu o gele abare ba on kaya na fara Mali ambe periode na bi Mali te mo kelinte véritable vraiment e man ya i présenter dongelensi kaira ga fo volontaire terrain ye était plus de ka cha santan dure d'un seul coup il willa kana jenu be ado tout le monde ni volontaire kilindro de sigala asi ngona a volontaire terrain ti ati o kelen pedro ne be an sendo procureur willa ga se communicatif procureur ma kono nama volontaire terrain blo ba datugu amuka datugu kunmena depuis combien ta ka cha santan dure asi kelen ngona parce que nana e valeur be volontaire terrain valeur be terrain na ya ndara ki ku ka fanga irauna Mali dute mo kelen tay mo ko be bido te sindo vraiment au gele a bleu bawre ba on kaya assez kono sigina ya vraiment de communiquer fait ko foko merci beaucoup de me présenter le toko Ahmed Saïd Aidara mais be wole ko saoudie bon vraiment akina mena ko ni kumaina am se ga musoro ka fodoro am be do ko ya ka ni balaina ala ka sidawma ala ka dema dawma ala ka fawre dawma albi mba to chaque fois ko ni mission basée mon ba wole pour l'émission de jeunesse. Vraiment, nous les jeunes qui sont là, on est très contents de votre visite chez nous. Parce que l'avantage de ce Ramona, Ami Mana, Ani de Gumbaunano, avec Occasion Boulou, Kaseko, Oka Jabarana, Ofana Soko, la Saka émission, Ali Mokomto Commune Kalama, Luna French Kalama. Bon, Janaka Reverona, Bini, jeunesse, c'est moi la Toba Deo. Parce que Niam c'est la jeunesse. C'est le business mon démission mon mbeyambi ou les séné ministre ni président ni futur député ni etc. Bon au démission jeunesse mon mbeyano bi on a sigilé mbe Dieu merci alhamdulillah et puis on remercie beaucoup nos parents parce que l'éducation mon dama a permis qu'en DG gan bodere ngasina malgré que activité tambulo pour le namno tambulo ka fakam tabarake mais am ñoko sore am nga damji ina fo mbalma ga foto comme na il a terminé depuis il y a des années c'est un cadre. Il a des diplômes forts, mais ma parole sur la fleur finit pas sur le dernier. Avec le complexe qu'il a, avec le nom, tu finis pas, c'est né, calamité, né, voilà, ne sera fini pas, sinon mon revenu fly, il go fly. Mais il a poussé ses deux oreilles, à la fin, Bibina, alhamdoulilah, qui a fait comment on a qui me commande là. Après, il a débuté à Baké. Bon, moi, il a fait un bon rapport, il a fait un bon ni mon godoro. Avant de boire, ma voix, c'est un traiteur, à la dame, je l'ai encore fait. Le boulot dame, ça, c'est notre métier à part. En tout cas, la dame, j'ai jamais fait une référence sur le mais du fait qu'on n'a rien à faire, on est en train de mon kuni fond qu'est-ce qu'il y a là, quand on a drogué mon appuie, on se regroupe ici, ni fleuve moulou, ni drogué moulou, un moulou. On a fait un tennis qui, on se courtoise entre nous dans la joie, dans le respect, et puis à ménager, bon, basta quoi. Tout comme fait, nous allons encourager Ali Biorani Baena concernant la jeunesse qui bouge, avec un collègue en genou, amo fo ko barkada ala ka dum ko barala ani chaka wala ala ka joro nyuma dawma o ko ni kada nye ni diu nu wi joro nyuma soro o e baw kele ka joro so ni ay baw besuno ko si so ko na idembe herela ala ka here ku be o ya nga kuma madema gouvernement demseni yere adonku école la mondela na fajmene bala ngo nasira kala na ya ka diplôme sura kasi ka baranya na mando sura ka akake anga demisonu be fen do no nuka diplôme de sigilembe bara wala fo to bolo ni mi sura domina ibude ke donc Mali yere na fa yere jime ko Mali de donde do no man na fa sura dugu wala mo de bobo jamana wala la no na Mali kono o be joyoro baw sura ka sura Mali don sigilembe nuka diplôme de do gouvernement yi ka wuli ki jode ne hakilla yani mo wara jamana wara mo de kana ke kana barake Mali kono kam Mali don to wasoro Mali don yere placer folo andon sigilembe unuka diplôme ere nyebala nu betleni daminde lay nous on a depuis sokoma mo do be afo 1h du matin 2h du matin bara wala tout bolo afo ni bara kumbe jango be to bara de ke yanu ka sigilino fembe ya bonyani kalamado an ko be minyene gouvernement fa halbe akadija ando nga joro soro de visa ko gelera en don beta ubeta sa jisraka donc uma place de soro Mali kono ubora kata koka donc ubeta on neflié ubesa wala sa ka se ka fen soro tukumino kana Mali kumabo
dɔw sara dɔw balola donc an kɔni bɛ min ɲini an ka don minnu bɛ ni baara t'u bolo ala ka baara nɔgɔya u ye ala ka sini kɛnɛya d'u ma n'o tɛ a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara sɛgɛn façon b'an ka mali kɔnɔ yan a bɛɛ an kan yɛrɛ a b'an kan donc an kɔni bɛ min fɔ hali bi mali ala ka taa ɲɛ ala kana mali tɔ kɔ kɔni mali tɔgɔ min b'a la a jamanadenw t'a dɔn dɛ tɔgɔ min bɛ mali kɔnɔ yan wallahi billahi jamanadenw t'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ i ye tɔgɔ sɔrɔ o y'a sɔrɔ jamanadenw fana bɛ condition dɔ la malidenw sigilen bɛ tantɔ dɔ n'i ma taa sɔrɔ dɔw bɛ tewuli la kare kɔnɔ dɔw bɛ damisɔn la dɔw bɛ marasisuya la diplôme fana sɔrɔla o de kama a ma sɔrɔ o kama dɛ a sɔrɔla de dɔrɔn ni tila i ka kalan na i k'i ka baara kɛ i ka se ka i ka jamana kuma bɔ kuma min bɛ n fɔ yan o de ye nin ye hakɛto bɛ nin ka salala wala sala ne ni ne bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni fana filɛ i y'a fɔ ni droit de ye a tilala a ka kalan i y'a fɔ a fana nana se ne ma yan a ko k'ale tɛ foyi la i y'a fɔ ne ko ko walayi ko ne yɛrɛ fana bɛ o cogo kelen na an fila bɛɛ tilala k'a kana jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka débrouiller donc ne n'ale de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ voilà ne n'ale de filɛ sisan an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ voilà ɲɛ t'a la donc ko filɛ dɛ i y'a fɔ ma donc nin dɔrɔn de don walayi an kana an sigi ten dɔrɔn ya n'ala ye maa dan fɛn o fɛn kama i b'o sɔrɔ donc mais mun ka jugu dɔrɔn o ye sigili de ni sigi tɛ foyi kɛ o de man ɲi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. ok n balimaw i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra ka ye cogoya min na an tun bɛ commune 4 kɔnɔna la mamidɛli kɛrɛfɛ n'o tɛnkunnen don fɛn na gɛrɛ mun na ACI 2000 kɔnɔna la an bɛ nin y'o jeunes ka expression ye k'a yira degun minnu b'u kan ani vraiment état kan ka fɛn minnu kɛ pour que jeunes bɛ se ka épanouir cogoya min na ni kun ye olu ka expression ye k'a da anw bɛɛ tulo kan donc aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la aw ka jɛmukan kelen don halisa merci.